Ia ro tau tiae paroko ia lekena, tau tiae pasuju yurunna, tau tiae pangole ati macinon na adarari risesi arajanna fuang Allah Ta'ala. Biasa kak melok pedangi tatanairo gari aleta he. Kira-kira kurang agapi fuang Allah Ta'ala panyama-nyama kirilino kamasi. Ya ko angka tahu dena melok paroko ia lekena, dena melok pasuju yurunna, dena melok pangoloi ati macinon na nasaba darari ri fuang Allah Ta'ala tatatanai gari aleta kira-kira kurang agapi fuang Allah Ta'ala panyama-nyama kirilino na narenni tu fuang Allah Ta'ala mata mu pake makita narenni fuang Allah Ta'ala aculi tapake marengkali nga narenni fuang Allah Ta'ala timu tapake mak bicara, timu tapake manre, timu tapake mak go sininna agaga engkay ko anu narimana ni fuang Allah Ta'ala. Bahkan jamaah dimuliakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ia rupa berena fuang Allah Ta'ala pak bu batena panyama-nyamangi atanna kolino luar biasa. La tuhsuha dek gaga mulai reke-reke ngi papinya menna fuang Allah Ta'ala. Na yero papinya menna fuang Allah Ta'ala pak bu denang kena suruh ki fuang Allah Ta'ala majai, betul de kira-kira kena suruh ki fuang Allah Ta'ala majai ro sininna papinya menna fuang Allah Ta'ala nyawata bolata kendaraata anya mengena sininna kena suruh ki fuang Allah Ta'ala melo majai melo kamakutana kira-kira ini rupato melo tawaja agero agagero aga belok tapake makamaja. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Na iro papinya menna fuang Allah Ta'ala pak bu buka cakral berfikir kita ya kuna suruh ki fuang Allah Ta'ala maja papinya menna kira-kira aga be tapake makamaja, aga be tapake makamaja kira-kira kolino ya kuna suruh ki fuang Allah Ta'ala majai. Ya ko ini bu disuruh anak tak lom meli pising, kita suruh anak tak lom meli masako, lom meli gola aga derengi dui na angkai duit 50 sebunai paling semua bina menesa ko gola melo yelli oke dui tapi kira-kira ya rosininna papinya menna fuang Allah Ta'ala nareki di rupa tahu pak bu nasuruh ki fuang Allah Ta'ala majai aga kira-kira melok tak kamajaran melok tawaja nasabak dui pak beri nama tau fuang Allah Ta'ala melok tawaja nasabak waramparan titipan nama tau fuang Allah Ta'ala melok tawaja nasabak galu maluang ye sininna agaga angkai kualino pak beri nama na fuang Allah Ta'ala nasabak sininna agaga angkai kuan walino pak berena fuang Allah Ta'ala de gagawat ding ipaki makamaja sangadinna to mancagi mani atas sukuru paroko ia leketa pasuju yurutta pangole ati macinota risesi arajanna fuang Allah Ta'ala itu pun belum pasti apakah diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu iya natu sabakna perlu ki mapasewari fuang Allah Ta'ala rimondri purata maka tak beri mamulang yedi angkat tu ibaca aga ibaca rimondri purata beri mamulangi doa iftitah ayo sama-sama remaja masjid semua Allahu Akbar kabira semua walhamdulillah wa subhanallahi inni di fataros samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Stop. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Muncul pertanyaan Pak,
Iya inna solati wa nusuki wa mahyaya, kan artinya mapasewa ri Allah Ta'ala. Coba dengarkan artinya. Inna solati majapunna sumpajaku, wa nusuki pakasiwiyaku, wa mahyaya atuotuangaku, wa mamati nania amatengaku, lillahi rabbil alamin. Usrah kamani ngilakui di puang. Inilah muncul pertanyaan Pak Bu, magi kira-kira iya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kenapa dibaca setelah kita takbiratul awal? Magi dek na surah kifang Allah Ta'ala baca inna solati wa nusuki letu pacapurang riwattus sujuta. Bukankah paling pantas inna solati wa nusuki wa mahyaya ibaca riwattu tak sujud? Kan sujud menandakan kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Dengar Pak Bu, ketika kita sujud ipon ruya wa jamaah dimuliakan oleh Allah, ulu kami namatan rewe ifarapat sejajar dengan kaki kita, sejajar dengan lutut kita, menandakan apa jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menandakan bahwa kita ini hina yang besar Allah. Tapi magi natania riwatut tak sujud na surki baca fuang Allah Ta'ala inna solati sumpajaku puang wa nusuki bawah mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Justru Allah perintahkan membacanya rimon ripurata maka takbir mamulang Allahu Akbar. Padahal sujud menandakan simbol kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar Pak Bu, ya ko engkau tahu nafakalat bito matuan na mawi ajena. Pantas tidak? Pantas tidak seorang anak mencium kaki orang tuanya? Pantas. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kita muliakan dalam hidup. Begitu Allah yang kasih semua, Allah yang kasih nikmat, Allah yang kasih hidup. Pantas kita tidak sujud di hadapan Allah? Pantas sekali. Tapi magi inna solati, kenapa tidak dibaca pada saat kita sujud? Ye, malah kita baca rimon rita maka takbir mamulang. Satu. Yang kedua, taniyari onras sujudna surah kifang Allah Ta'ala baca inna solati. Justru dia jemaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, taniyatori monrinna ye urut tak roko ibaca. Bukankah ruku dan sujud itu menandakan bahwa simbol kita hinakan diri kita? Itu kan Pak Bu, ya kongkai Pak Bupati deh, ya kongkai Pak Bupati tak kapo ruku-ruku gitu kapak di iya buang, tak lagi buang. Betul atau tidak? Angkat tahu arung matanre pangkat jabatanna ye tanrat tak simbol kita rendahkan karena dia mulia, dia asal pak kita tak matalinoe ye ruku-ruku kibakwe. Namun kenapa inna solati wa nusuki wa mahyaya ya apa sewa di Allah Ta'ala? Justru Allah tidak suruh kita disujud dan Allah tidak suruh kita diruku jamaah dimuliakan oleh Allah. Malah Allah justru menyuruhnya kita rimon ripurata maka takbir mamulang Allahu Akbar. Kenapa di situ? Karena ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala riatanna mapasewa tong-tong rifong Allah Ta'ala.